warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena berkat rahmat dan nikmat Allah, alhamdulillah kemudian kita dapat bertemu lagi menimba ilmu kembali dengan guru kita Al Ustadz Abu Rosyad Rusyanto. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau, senantiasa Allah berikan kesehatan dan juga kesabaran untuk senantiasa membimbing kita untuk lebih mempelajari Al-Quran lebih banyak lagi insya Allah. Salawat ma'asalam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya dan juga seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai dengan yaumul qiyamah insya Allah. Tanpa memperpanjang kalam, insya Allah langsung saja kepada Al-Ustadz Abu Rosyad Rusyanto untuk kemudian memulai pembelajaran kita, tahsin kita pada malam hari ini. Kepada Al-Ustadz, falyatafadhal masykur. Ya, jazakallahu khairan Fikrun. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Nah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang serta nikmat kemudahan untuk meluangkan waktu sama-sama untuk mempelajari Al-Qur'anul Karim yang mana ini adalah kewajiban setiap muslim dan muslimah. Ya sebagaimana sabda Nabi kita, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu hukumnya wajib atas setiap muslim, ya baik laki-laki maupun perempuan. Nah, oleh karena itu hadirnya kita semua di ruang Zoom ini untuk sama-sama belajar ilmu syar'i yang dalam hal ini adalah Al-Qur'anul Karim, maka ini termasuk ibadah yang sangat mulia, ibadah yang berpahala besar karena mempelajari kalamullah, mempelajari firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi kita bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Siapa yang baca Quran, yang membaca dari Al-Quran, kitabullah, falahu bihi hasanah, maka dia mendapatkan hasanah, mendapatkan kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah, dan setiap kebaikan itu diganjar sampai 10 kali lipatnya. Ini keutamaan yang ada dalam agama Islam. Jadi setiap satu kebaikan ya itu diganjar sampai 10 kali lipatnya. Ya, dan ini tidak ada dalam agama-agama yang lain, tapi hanya dalam agama Islam. Ya, karena innad dina indallahil Islam, satu-satunya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Baik, Nabi kita juga melanjutkan, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Akan tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Ya. Artinya alif lam mim itu totalnya ada 3 huruf, ya, atau 3 kebaikan. Dan dalam Islam minimal sekali setiap satu kebaikan diganjar sampai 10 kali lipatnya. Ya, bahkan ila sab'i mi'ati dha'fin, bahkan sampai 700 kali lipat. Nah, maka mari kita sama-sama mengikhlaskan niat dalam belajar ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, semata-mata untuk menghilangkan kejahilan atau kebodohan pribadi kita masing-masing. Kemudian berniat untuk mengajarkan kepada yang lain, kepada keluarga, kepada anak kita, istri kita atau suami kita, yang mana itu adalah bagian dari pengamalan pembelajaran kita. Ya, Nabi kita juga bersabda, khairukum
man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian ada orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya, artinya belajar dan mengajar itu adalah satu kesatuan, satu paket yang tidak bisa terpisahkan. Nah, mungkin ini sedikit mukadimah yang mudah-mudahan menjadi penyemangat untuk saya pribadi khususnya dan kepada para Bapak Ibu sekalian pada umumnya. Nah, kita lanjutkan tahsin kita malam hari ini. Kita masuk di surat Al-Mursalat ya. Di juz 29, surat yang paling terakhir. Nah, di halaman 580. Nah, misalkan yang pegang mushaf dibuka di halaman 580 di surat Al-Mursalat. Baik, saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati 'urfa fal 'asifati 'asfa wan nasyirati nashra fal fariqati farqa fal mulqiyati dzikra عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين. Ya. Ayat yang ke-20 di sini, alam nakhluqkum. Di situ qafnya sukun. Ya, tetapi tidak dibaca qalqalah karena setelahnya ada huruf kaf yang bertasydid. Jadi tidak boleh ada pantulan alam nakhluq. Ya, tidak boleh dipantulkan, tapi langsung masuk ke huruf kaf yang bertasydid. Nah, saya baca alam nakhluqkum min ma'in mahin faj'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun wailun yawma'idhin lil mukazzibin ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون
كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. Ya, perhatikan di sini banyak sekali bacaan-bacaan dengan hukum idgham bi gunnah, ya seperti wailu yauma idzil lil mukadzibin. Kemudian juga ada bacaan-bacaan qalqalah, ya seperti la dzalili wa la yughni minal lahab. Nah, dan yang lainnya, ya. Yang penting panjang pendeknya harus pas, ya makhrajnya juga harus bagus, dan juga hukum-hukum tajwid, ya idhar, ikhfa, idgham, iqlab, dan yang lainnya diterapkan dalam tahsin Al-Quran. Baik, sekarang kita bergantian. Silakan Bapak Ibu yang sudah siap. Saya Pak Ustadz. Ya, silakan Ibu Anissa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa. Fal asifati asfa. Wan nasirati nasra. Fal fariqati farqa. Fal mulkiyati zikra. Uzran aw nuzra. Innama tu'aduna lawaqi. Tawa. Innama tu'aduna lawa fa izan nujumu tumisat fa izan nujumu tumisat wa izas sama'u furijat wa izal jibalu nusifat wa izar rusulu uqitat li ayyi yaumin ujjilat li yaumil fasl wa ma adraka ma yaumul fasl wailu yauma idzil lil mukazzibin alam nuhlikil awwalin summa nutfi'uhumul akhirin kadzalika naf'alu bil mujrimin wailu yauma idzil lil mukazzibin alam nakhluqukum mimma immahin waja'alnahu fi qararim makin Ronya panjang. waja'alnahu fi qararim makin ila qadarim ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun wailu yauma idzil lil mukazzibin alam naj'alil arda alam naj'alil arda kifata ahya'aw wa amwata waja'alna fiha rawasiya syamikhati wa asqainakum ma'an furata ronya panjang. asqainakum ma'an furata wailu yauma idzil lil mukazzibin inṭaliqu ila ma kuntum bihi tukazzibun inṭaliqu ila dillin zi salasi syu'ab la dhalili wa la yughni minal lahab Tanya panjang. la dhalili wa la yughni minal lahab innaha tarami bisyararin kal qasr
كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون Ulangi. ولا يؤذن لهم فيعتذرون Wala yu di situ hamzah yang sukun bukan ain. Wala yu. ولا يؤذن لهم فيعتذرون Masih terdengar yang sukun seperti huruf ain. Pakai hamzah Ibu. ولا يؤذن لهم فيعتذرون Ya. ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين وإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إن كذلك نجزي المحسنين إن كذلك نجزي المحسنين Inna 2 harokat. إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. Ya, mumtaz. Masya Allah, barakallahu fiik Ibu Anissa. Ya sudah bagus, ya tinggal ditingkatkan lagi. Ya, diperhatikan panjang pendeknya dan yang lainnya. Sudah cukup bagus. Baik, berikutnya setelah Ibu Anissa, yang lain silakan. Assalamualaikum Ustaz. Siapa duluan? Ibu siapa dulu? Ya, Fadolnya duluan deh. Iya, berarti Saya Ibu dulu. Ayu Desi ya, silakan. Ya, terima kasih ya. Mulai Ustaz ya. Ya, silakan Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa. Fal asifati asfa. Wan nasirati nasra. Fal fariqati farqa. Fal mulkiyati jikra. Udrana au nudra. Innama tu'aduna lawakih. Innama tu'aduna lawakih. Lawakih. Ya. Innama tu'aduna lawakih. Terus? Wa ijan nujumu tumisat. Wa ijas sama'u furijat. Wa ijal jibalu nusifat. Wa idal jibalu nusifat. Wa ijal jibalu nusifat. Ya. Wa ijal rusulu ukitat. Wa idar rusulu ukitat. Wa ijal rusulu ukitat. Ya. Li ayyi yaumin uzzilat. Li yaumil fasl. Wa ma adraka ma yaumul fasl. Wailu yawma idzil lil mukazzibin. Alam nuhlikil awwalin.
summa tutbi'uhumul akhirin. Manut bi'uhumul Summa nutbi'uhumul akhirin. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Wailu yawma idzil lil mukazzibin. Alam nahlukum mimma immahin. Faja'alnahu fi qararim makin. Ila qadarim ma'lum. Faqadarna fa ni'mal qadirun. Faqadarna fa ni'mal qadirun. Wailu yawma idzil lil mukazzibin. Alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata waja'alna fiha rawashiya syamikhati wa azqainakum ma'an furata. Wailu yawma idzil lil mukazzibin. Ittaliqu ila ma kuntum bihi intaliqu ila ma kuntum bihi tukazzibun. Ittaliqu ila jillin di salasi syu'ab. Intaliqu ila jillin di salasi syu'ab. Syu'ab apa A-nya pendek? Syu'ab. Intaliqu Intaliqu pendek. ila jillin Yang banyak ku. Intaliqu ila jillin di salasi syu'ab. Ya. La dhalili wa la yu'ni minal lahab. Innaha tarmi bisyararin kalfashar. Innaha tarmi bisyararin kalfashar. Kalqatar. Innaha tarmi bisyararin kalqasr. Bisyararin pendek semuanya. Innaha tarmi bisyararin kalqasr. Ya. Ka'annahu jimalatun suf. Wailu yawma idzil lil mukazzibin. Hada yaumu la yuntikun. Haja yaumu la yantikun. Wala yu'danu lahum faya'tazirun. Wala yu'danu lahum faya'tazirun. Zinya pendek. Faya'tazirun. Wala yu'danu lahum faya'tazirun. Zinya pendek langsung ke ru. Tazirun. Faya'tazirun. Wala yu'danu lahum faya'tazirun. Ya. Faya'tazirun. Ya. Wailu yawma idzil lil mukazzibin. Hada yaumul fazli jama'nakum wal awwalin.
فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون Wa idza qila, ki panjang. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون Fabi ayyi, yinya pendek. Fabi ayyi hadisim. فبأي حديث بعده يؤمنون Ya, mumtaz. Ibu Aidasi, barakallahu fiik. Oke, berikutnya Ibu Neneng Hasanah. Tafadhol, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالآسفات أسفا والنشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا قدرا أو نذرا إنما توعدون لواقع Lawaqi'. إنما توعدون لواقع فإذا نزل Q-nya pendek. Lawaqi' dan ai-nya dianggap sukun. إنما توعدون لواقع Ya. فإذا النجوم طمست Tumisat. فإذا النجوم طمست Fa'idzan فإذا النجوم طمست ya. وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت Wa rusulu. وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت Ujjilat. لأي يوم أجلت Ya. ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم Ma-nya نتبعهم pendek. Summanut. الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين Kadzalika. كذلك نفعل بالمجرمين Ya. ويل يومئذ للمكذبين
Alam mahlukum min ma'in mahin faj'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum Qadarim ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun wailu yawmaizil lil mukazzibin alam naj'al alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata waj'alna fiha rawasiya syamihati wa asqainakum ma'an furata wailu yawmaizil lil mukazzibin intaliqaw ila ma kuntum bihi tukadzibun lagi intaliqu ila intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun intaliqu ila zillim di salasi syu'ab 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 ila zillim di salasin su'ab la zolilin wala yugni minal lahab minal lahab innaha tarammi bisyarrarin kal qasr ulangi innaha tarmi bisyarrarin kal qasr ya ka'annahu jimalatun sufru wailun yawmaizil lil mukazzibin hadza yawmu la yantiqun wala yu'zanu lahum faya'tazirun wailun yawmaizil lil mukazzibin hadza yawmul fasli jama'nakum wal awwalin فإن كان لكم كيد فقيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يستخون كلوا واشربوا هنيئا bima kuntum ta'malun kulu washrabu hanya am bima kulu wasrabu hani'an bima kuntum ta'malun inna kadzalika najzil muhsinin wailu yawmaizil lil mukazzibin kulu wattamatta'u qalilan innakum mujrimun ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يوم يؤمنون ulangi yang terakhir
فبأي حديث بعده يؤمنون صدق Iya. الله العظيم. Nah, mumtaz Ibu Neneng Hasanah. Barakallahu fiik. Baik, berikutnya silakan. Yang belum ada Ibu Eti Karwati atau Pak Surya. Ibu dulu, boleh? Yang Boleh Pak, jawab saya dulu ya belakangan. Pak. Ya, baik Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa wal asifati asfa wan nasyirati nasyara fal fariqati farqa fal mulkiyati zikra udoron au tudoron Ulangi. udoron au tudoro Udhran. Pakai dal sukun. Udhran au nudhra. udoron au nudoro innamanu adu nalawaki Innama tu'aduna lawaqi'. innama tu'adu nalawaki Ki-nya pendek. Lawaqi'. innama tu'adu nalawaki Lawaqi'. Wa panjang. Lawaqi'. innama tu'adu nalawaki Ulangi lagi. innama tu'adu nalawaki Lawaqi'. lawaki Iya. wa idzan nujumu tumisat wa idzas sama'u furihat Furijat. wa idzas sama'u furizat wa idzal jibalu nusifat wa idzar rusuluhu wa idzar rusulu uqitat Wa idzar rusulu uqtitat. wa idzar rusulu uqitat li ayyi yaumin uzzilat li yaumil fasl wa ma adraka ma yaumul fasl wailu yauma idil lil mukazzibin alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhumul akhirin kadzalika naf'alu bil mujrimin wailu yauma idzil lil mukazzibin alam najlukum min ma'im mahin Ulangi. alam nahlukum min ma'im mahin Ma panjang. alam nahlukum min ma'im mahin wa ja'alnahu fi qararim makin Ini faja'alnahu. fi qararim makin Ya. ila qadarim ma'lum wa qadarna fa ni'mal qadirun
Wailu yawma idzil lil mukazzibin. Alam naj'alil arda kifata ahya wa amwata Tanya, waja'a tanya panjang 2 harokat. Ahya wa amwata. ahya ahya wa amwata waja'alna fiha rawasiya samihati wa asqainakum ma'an furota Asqainakum, nanya panjang. waja'alna fiha rawasiya syamiha Fiha, ha panjang. waja'alna fiha rawasiya syamihati wa asqainakum ma'an furota Ya. wailu yawma idzil lil mukazzibin ingotoliku ila ma kuntum bihi tukazzibun ingtoliku ila dzilling di salasi su'ab la zolili wala yugni minal lahab innaha tarami bisarorin kal fashor Kal qasr, ulangi. innaha tarami bisarorin kal fashor innama tarami bisar Innaha. innaha tarami bisarorin kal Bisharorin, pendek semuanya. innaha tarami bisarorin kal qashar Bisharorin kal qasr. innaha tarami bisarorin kal qashar Ya. ka'annahu zimalatun subur wailu yawma idzil mukazzibin Izin. wailu yawma idzil lil mukazzibin Ya. hada yaumul yang tikun wala yu'datu lahum payatadirun Ulangi. Yu'zanu lahum. wala yu'danu lahum payatadirun wailu yawma idil wailu yawma idil lil mukadzibin hada yaumul fasli jama'nakum wal awwalin fa in kana lakum kaidun fakidun wailu yawma idil lil mukazzibin innal muttaqina fi dhilali wa uyun Innal muttaqina, taknya tasdid. innal muttaqina fi dhilali wa uyun wa fawakiha mimma yastahun
kulu washrabu hani'am bima kuntum ta'malun. Inna kadzalika tajzil Nanya 2 harokat. Inna kadzalika tajzilul muhsinin. Najzil. Inna kadzalika najril muhsinin. Najzil. Nazil. Ya. Inna kadzalika nazil muhsinin. Diulangi lagi. Inna, na 2 harokat. Inna kadzalika nazil muhsinin. Ya. Wailu yawma idil lil mukazzibin. Kulu wa tamattahu qalilan innakum mujrimun. Ulangi. Kulu. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Wailu yawma idil lil mukazzibin. Wa idza qila lahumur ka'u la yarka'un. Wailu yawma idil lil mukazzibin. Fabi ayyi hadisim ba'dahu yu'minun. Ya. Sadaqallahul azim. Yang barakallahu fiik. Berikutnya Pak Surya. Tafadhol Pak Surya. Nah, Ustaz. Maaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa fal asifati asfa wan nasirati nasra fal fariqati farqa fal mulkiyati dzikra udron au nudra innama tu'aduna lawaqi faidan nujumu tumisat wa idas sama'u furijat wa idal jibalu nusifat wa idar rusulu uqitat li ayyaumin ujjilat li yaumil fasl wa ma adraka ma yaumul fasl wailu yauma idil lil mukaddibin alam nuhlikil awwalin summa nutbi'uhumul akhirin. Panjang. Oh ya. Akhirin. Summa nutbi'uhumul akhirin. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Wailu yauma idil lil mukaddibin. Alam nakhluqukum mimma mahin faja'alnahu fi qararim makin. Diulangi lagi. Faja'alnahu fi qararim makin. Ya. Ila qadarim ma'lum. Ila qadarim. Ya. Ila qadarim ma'lum. Faqadarna fa ni'mal qadirun.
Wailu yauma idil lil mukadzibin. Alam naj'alil ardo kifata ahya wa amwata wa ja'alna fiha rawasiya samikhati wa asqainakum ma'an furata. Wailu yauma idil lil mukadzibin. In toliku ila ma kuntu bihi tukadzibun. In toliku ila dillin disalasi syu'ab. La doliliu walayuhni minal lahab. Ulangi. La doliliu walayuhni minal lahab. Iya. Innaha tarmi bisarorin kal qasr. Ka'annahu jimatun sufar. Wailu yauma idil lil mukadzibin. Hada yaumul la yantiqun wala yu'danu lahum faya'tadirun. Wailu yauma idil lil mukadzibin. Hada yaumul fasli jama'nakum wal awwalin. Fa in kana lakum kaidun fakidun. Wailu yauma idil lil mukadzibin. Innal muttaqina fi dilali wa uyun. Ulangi. Innal muttaqina fi dilali wa uyun. Iya. Wa fawakiha mimma yastahun. Kulu wasrobu hani'am bima kuntum ta'malun. Inna kadhalika najzil muhsinin. Wailu yauma idil lil mukadzibin. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Wailu yauma idil lil mukadzibin. Wa idza qila lahumur ka'u la yarka'un. Wailu yauma idil lil mukadzibin. Fabi ayyi hadisim ba'dahu yu'minun. Nah, mumtaz Pak Surya, barakallahu fiik. Alhamdulillah pas di jam 29 ya Pak Surya ya. Ya. Baik, alhamdulillah kita selesai untuk tahsin yang perbaikan bacaan di surat Al-Mursalat. Ya alhamdulillah sekitar 1 halaman setengah. Yang pekan depan kita akan lanjutkan di surat Al-Insan. Ya Al-Insan ini sekitar hampir 2 halaman. Ya jadi diharapkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk dipersiapkan, yang dibaca-baca, dilatih, sehingga nanti ketika pekan depan kita praktek, ya koreksiannya tinggal sedikit, ya atau tidak ada koreksian sama sekali, ya lancar semuanya. Itu yang diharapkan. Maka perlu untuk setiap hari untuk ada jadwal membaca Quran. Ya, karena itu ada bagian dari pengamalan Al-Quran itu dengan membacanya setiap hari. Dan ini ternyata tahapan yang paling awal.
Ya, pengamalan yang paling ringan, yang paling awal terhadap Al-Qur'an itu adalah membaca. Nah, dan Gatel berikutnya banget deh. ada menghafal. Ya, menghafal, kemudian mentadaburi, dan yang paling tinggi pengamalan terhadap Al-Qur'an adalah menjadikan Al-Qur'an sebagai imam, ya, sebagai pemimpin, dan menjadikan hukum-hukumnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang halal dikerjakan, larangan-larangannya harus ditinggalkan. Nah, ini diantara macam-macam pengamalan terhadap Al-Quran. Dan insya Allah sekitar 3 bulan kurang, ya, kita akan akan masuki bulan suci Ramadan. Nah, jadi mari kita rajin ya dalam baca Quran, perbaiki tes bacaannya sehingga nanti ketika Ramadan tiba kita sudah siap ya untuk memperbanyak bacaan Quran. Ya, mungkin ada target misalnya khatam sekali atau 2 kali atau yang lainnya, itu persiapannya dari sekarang. Ya, dan dahulu para salafus soleh itu mereka 6 bulan sebelum Ramadan itu mereka sudah persiapan. Ya, 6 bulan sebelum Ramadan tiba itu sudah persiapan, sudah latihan jauh-jauh hari. Ya, dan sekarang kita sudah sekitar 3 bulan kurang. Ya, insya Allah belum terlambat. Insya Allah tidak terlambat. Nah, baik, mungkin itu yang bisa kita pelajari untuk malam hari ini. Yang mudah-mudahan senantiasa menjadi amal soleh yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan amal-amal kita di mizan Allah kelak ya pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian mengenai tajwid atau yang lainnya, dipersilahkan. Boleh Pak Ustadz izin bertanya? Ya, Pak Surya silakan. Iya, kayaknya saya mau tanya. kan ini Pak Ustadz ya apa kan ngaji gitu kan. Kan saya kan di kantor. Sebenarnya kan kalau yang paling afdol itu kan pakai mushaf Al-Qur'an ya Pak Ustadz ya. Kalau saya ini di komputer ini. Nah, paling kalau di rumah itu kan saya punya Al-Qur'an tapi ada terjemahan. Nah, itu termasuk mushaf juga atau gimana Pak Ustadz? Iya. Gitu aja. Karena saya baca keterangan dari para ulama itu juga mereka silang pendapat, ya, berbeda pendapat. Sebagian mengatakan bahwasanya Quran yang ada di HP, yang ada di komputer itu tidak dihukumi sebagai mushaf. Ini pendapat yang pertama. Nah, pendapat yang kedua, Quran yang ada di HP atau di komputer itu juga sama dengan mushaf. Persis sama. Karena meskipun dia tidak ada sampulnya, tapi kalau kita pindah aplikasi yang lain, ya dia kan bisa ditutup. Ala kulihal ya, insya Allah dua-duanya mengandung kebaikan. Karena zaman sekarang sudah modern, ya, dan sekarang kita bisa baca Quran dengan HP, dengan komputer atau yang lainnya. Dan itu juga sama seperti mushaf insya Allah. Nah, jadi intinya terkait Quran yang ada di HP atau di komputer, itu para ulama beda pendapat. Dan ternyata dasarnya sama-sama kuat, Pak. Oh, Sama-sama kuat. Jadi ya kita wajib bersyukur dengan adanya aplikasi di HP, di komputer, sehingga tidak merepotkan kita membawa mushaf. Ya. Tapi memang lebih afdolnya kalau misalnya kita ada mushaf, ya bagusnya dengan mushaf fisik ya secara langsung. Tapi kalau misalnya tidak ada, maka tidak mengapa lewat HP atau lewat komputer. Itu juga adalah mushaf insya Allah. Nah, jadi anak pribadi tidak bisa mengatakan mana yang lebih baik di antara kedua pendapat tersebut. Karena dua-duanya itu pendapatnya sangat kuat. Yang dalilnya sama-sama kuat. Nah, ini di antara khilaf pendapat di kalangan para ulama kita. Ya, ada yang mengatakan yang di HP itu bukan mushaf, dan pendapat yang lain yang di HP atau komputer itu juga sama-sama mushaf karena sama-sama persis huruf-hurufnya. Nggak ada perbedaan. Ya, itu kan seperti misalnya PDF
kitab atau buku yang difoto dan jadikan sebagai PDF, ya kan? Atau misalnya langsung aplikasi dan itu persis seperti mushaf. Karena itu dua-duanya sama-sama kuat. Gitu Pak Surya. Ya, Allah. nah, makasih Pak Ustadz. Nah, afwan. Baik, berikutnya mungkin ada dari ibu-ibu mungkin. Oke, tafadhol Bapak Ibu yang ingin bertanya. Satu penanya lagi nih Bapak Ibu nih. Nah, tafadhol. Ya, kalau tidak ada mungkin saya serahkan langsung ke Afikrun. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini semuanya sudah kemudian dapat giliran ya Bapak Ibu ya untuk kemudian memperdengarkan bacaannya kepada Pak Ustadz Abu Fatrulianto, dan insya Allah semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita keistiqomahan dan juga Amin. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesehatan untuk kita semua, terkhusus kepada guru kita yaitu Pak Ustadz Abu Rosyad Rusyanto, untuk kemudian terus membimbing kita gitu ya dalam upaya memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Mungkin itu Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih banyak kepada seluruh Bapak Ibu sahabat Adrina yang hadir pada malam hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi di pekan depan, sampai dengan semoga Allah Subhanahu Wa Taala pertemukan kita di surga nanti dalam Amin. wasilah majelis Quran pada malam hari ini insya Allah. Setelah kita Amin. tutup dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. La ilaha illa anta astaghfiruka Wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallahu khair Pak Ustadz. Afikrun, Pak Surya dan ibu-ibu